अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रमज़ानुल मुबारक में बच्चे से जिनसी ज्यादती करने वाले मौलवी को दूसरे मौलवी ने बड़े आराम से बचा लिया। और डर लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा इनसे, क्योंकि जब इनका दिल चाहता है किसी भी बेगुनाह को जो है कटहरे में लाके खड़ा कर देते हैं, उस पर फतवे लगा देते हैं, और जो गुनाहगार होते हैं उनको बड़े आराम से जो है बचा लेते हैं। कहते हैं कि जी मौलवियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये क्या मामला है? बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी स्टोरी है। मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि एक बच्चा जिसके साथ जो है मदरसे में, मस्जिद में जिनसी ज्यादती रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ है, वहाँ पे की जाती है। करने वाला भी ऐसा है जो दावा करता है कि उसने रोज़ा रखा हुआ है, और जो बचाने वाला है वो कहता है कि जी कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई। तो भाई चांद निकलने की भी शहादतें अक्सर आप लोगों को मौसूल नहीं होती, और चांद निकल चुका होता है। अवाम बोल नहीं सकती क्योंकि आप लोग फतवे जारी कर देते हैं, मिल जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है। जिस मुल्क में जी जज इंसाफ मांग रहे हों, उस मुल्क में इस तरह के मौलवी ही फैसले करेंगे और कहते हैं कि शहादतें नहीं मिली, डीएनए खुद ही करवा लिया, पुलिस के पास गए नहीं, बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है कि रमज़ान का महीना है, रोज़ा है, और ज्यादती करने वाला भी रोज़ेदार है। क्या आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? आप अपने आप को किस तरह से फेस करेंगे? आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। मारूफ आलिम दीन इब्तिसाम इलाही ज़हीर, इनकी कोशिशों से बच्चे से बदफेली करने वाला मौलवी अबू बकर माविया, इसकी जान खलासी हो चुकी है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर और दीगर उलमा ने बच्चे के वालिदैन पर दबाव डाला, सुलह सफाई करके और दबाव से केस वापस लेने पर उसको मजबूर किया। खुद ही फतवे लगा दिए, खुद ही बता दिया कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई, खुद ही कहानी सुना दी, और फिर कह दिया कि जी जो इस पर बात करें वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मतलब हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर अगर किसी के कपड़ों पे हलवा लिखा होता है, या लिखा होता है कोई गाना लिखा होता है अरबी में, या कोई तहरीर लिखी होती है अरबी में, हम पकड़ के उसकी जान के दिवाले हो जाते हैं। और वहाँ पे मौलवी मतलब पढ़े लिखे भी नहीं है। आपको जो वहाँ पे मौलवी हजरात खड़े हुए थे, लाहौर का जो अफसोसनाक वाकया हुआ था, जहाँ पे एक औरत की जान के पीछे पड़ गए थे किसी को, यानी कि जिनसे आप फतवा लेते हैं उनको नहीं पता कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, और आपने जाके वहां पे फतवे देना शुरू कर दिए। आप यहाँ पर मतलब इंसानियत देखें कि हम इंसानियत की तजलील होते हुए देख रहे हैं, और ये ग्रुप बंदी कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। यानी कि आप सही को सही नहीं कहते और गलत को सही बनाने के लिए सारा का सारा जो है मजमा लग जाता है, और कहते हैं कि भाई ये तो सही है। अपने ट्विटर पैगाम में मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा कि उल्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली लॉबी को मौलाना अबू बकर माविया के बरी होने पर बहुत तकलीफ है। किसने बरी कर दिया? कहां पर केस हुआ? किसने डीएनए करवाया? किसने जो है तफ्तीश की? सब कुछ आपने अकेले ने खुद ने कर लिया। उसके बाद जो है उसको उसकी जान खलासी भी आपने कर दी, उसको जो है माफ भी आपने कर दिया। यानी कि आपके मुताबिक, अभी जरा सुनिएगा आगे, मैं तो खुद बड़ी परेशान हो रही हूँ, मेरे तो अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि भाई कोई ऊंच नीच मुंह से निकल गई तो पकड़ के इन्होंने तो मेरे खिलाफ लॉबी बनाना शुरू कर देनी है। इन्होंने मजीद कहा कि हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह था कि अगर मौलाना मुजरिम हो तो उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, अगर बेगुनाह है तो उनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। तो ना तो डीएनए टेस्ट मौलाना के खिलाफ आया, ना ही जो है शहादतें मौलाना के खिलाफ थी। बड़ी अजीब सी बात है। कौन सी शहादतें आपको मिल गई? आपने क्या पुलिस से तहकीक होने दी है? डीएनए किसने करवाया? ये फैसले आपने कर लिए। आपको ये हक किसने दिया है कि आप ये फैसला करें? आपने ये केस जो है चलने क्यों नहीं दिया? अदालत का काम है कि सारे के सारे मामले को देखे, अदालत का काम है, पुलिस का काम है। ये काम जब सब कुछ आपने कर लिया, आप कहते हैं कि जी माफ़ी जो है मैंने माफ़ी तलाफी करवा दी है। बकौल आपके कि अगर आपको कुछ शहादतें नहीं मिली, बकौल आपके कि डीएनए पता नहीं कहाँ से प्राइवेट डीएनए करवा लिया। कहाँ पे डीएनए? कहाँ से करवाया डीएनए? किसने करवाया डीएनए? रिपोर्ट कहाँ है? वालिदैन पे दबाव क्यों डाला गया केस वापस लेने के लिए? अगर वो बिल्कुल बेगुनाह थे तो फिर चलने देना था मुकदमा, चलने देना था केस, पुलिस जो है खुद तफ्तीश करती। अजीब सी बातें हैं कि खुद ही आप कहते हैं कि जी आपने खुद ही फैसला कर लिया, आपने खुद ही जजा सजा का फैसला कर लिया, आपने खुद जो है वो कह दिया कि जी लॉबी बना रहे हैं। फिर माफी किस चीज की आपने करवाई है? केस किस चीज का खत्म करवाया है? अगर वो बेगुनाह है तो फिर तो माफी तलाफी बनती ही नहीं है। मतलब आपकी अपनी बातों में इतना तजाद है जो कि अवाम डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। सोशल मीडिया का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल है। उनका कहना है कि अगर कोई बदफेली नहीं हुई तो आप कौन होते हैं सुलह करवाने वाले? ये तो अदालत का काम था कि फैसला करे। बच्चे का वालिद कह चुका है कि उल्मा की मोहब्बत में माफ किया। कौन सी मोहब्बत में माफ कर दिया? यानी कि आपके बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती रोजे की हालत में आपके बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हो जाती है और आप मौलाना की मोहब्बत में उसको माफ कर देते हैं। दूसरा मौलाना जो है वो अपनी मोहब्बत में उसको माफ करवा देता है।
واہ واہ، اگر بدفعلی نہیں ہوئی تو بچے کے والد نے معافی کس چیز کی دی ہے؟ اس کا جو ہے جواب کون دے گا؟ ویسے بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا، یہ پولیس کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے کروایا بھی ہے، کہاں کروایا، کس سے کروایا ہے، کون سی جگہ سے کروا دیا، کیوں کروا دیا؟ یہ آپ کا کام تو نہیں تھا۔ مولانا ابتسام کا کہنا تھا کہ مولانا کے پاؤں دبانے پر بچے کا والد غصے میں آیا، بات تلخی سے ہوتی ہوئی جیل تک پہنچی۔ بچے کے والد نے بھی اعلانیہ اقرار کیا کہ کیس جنسی زیادتی یا ہراسمنٹ کا نہیں تھا۔ اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے تو پہنچ گئے اور اسے قانون کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے اسے بری کروا لیا، ٹھیک ہے نا، کتنی عجیب سی بات ہے۔ لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک بچی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، باپ اور بیٹے نے مل کر اسے قتل کیا، وہاں پر یہ لوگ نہیں پہنچتے، مطلب کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، کیوں غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیوں غلط لوگوں کو بچایا جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ٹویٹ کر رہے ہیں، عبداللہ سلطان لکھتے ہیں زیادتی نہیں ہوئی، بس مولانا صاحب برہنہ حالت میں بچے سے جسم دبوا رہے تھے اس لیے انہیں رہا کر دیا۔ روزے کی حالت میں رمضان میں اس کو برہنہ ہونے کی پتہ نہیں کیا آگ تھی، کیا شوق تھا کہ وہ برہنہ ہو کے لیٹ گیا اور اس نے کہا بچے کو میرا جسم دبائے۔ واہ کیا بات ہے۔ تمکنت منصور صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہیں یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے سہولت کار اب آپ کو رمضان کی برکتوں کے لیکچر دیں گے اور اپنی مسجد کے لیے چندے اکٹھے کریں گے، جہاں جو ہے یہ لوگ بیٹھ کے معاشرے میں بے حیائی کا ذمہ دار اسکول اور کالجز کو ٹھہرائیں گے اور عورتوں کو جہنم کی وعید سنائیں گے، لعنت ہو ان پر۔ یہاں پر جی اور عمران میر صاحب سینئر جرنلسٹ لکھتے ہیں بچے سے بدفعلی جیسے گناہوں جرم پر کسی مولوی کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اللہ کی رضا کے نام پر معاف کراتا پھرے؟ سوال یہ ہے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں؟ اگر تو جرم ہوا ہے تو ریاست خود مدعی بن کے مجرم کو سزا دلوائے، لیکن باپ کی ویڈیو سنے تو لگتا ہے جیسے جرم نہیں ہوا، محض غلط فہمی تھی۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی یہاں پر باتیں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا بچہ روزے کی حالت میں مسجد میں زیادتی کیس میں کس طرح سے یہ لوگ صلح کروا سکتے ہیں، کون لوگ ہیں یہ جو صلح کروا رہے ہیں، ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ بڑی مسٹیریس چیزیں ہیں اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے دماغ کو کھولنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے کہ اب تو بھئی آپ کے بچے اسکول کالجز میں تو چھوڑیں نا، وہاں پہ تو ایسے کیسز بہت کم آپ کو رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ کے بچے جو ہے مدرسوں میں رمضان میں روزے کی حالت میں بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ ایک بندہ روزہ رکھ کے ننگا پڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا جسم دباؤ، ٹھیک ہے، جسم دباؤ، اور اس کے بعد والدین پر پریشرائز ہوتا ہے، پھر ایک مولوی بیچ میں آتا ہے، وہ مولوی آ کے کہتا ہے جی لوگ مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے شہادتیں دیکھی ہیں، میں نے ڈی این اے دیکھا ہے، تم نے ڈی این اے کروا بھی لیا، تم نے ڈی این اے دیکھ بھی لیا۔ سوال یہ ہے جو کہ سوسائٹی آپ سے کر رہی ہے کہ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ کہاں سے آپ نے ڈی این اے کروا دیا؟ کیوں آپ بیٹھ کر جو ہے یہ سزا جزا خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ معافی بھی آپ نے کروا دی، صلح صفائی بھی کروا دی۔ اب عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ مطلب ایک بندے کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے یا جنسی درندگی کی جاتی ہے، اس کو خود ہی جو ہے وہ نپٹا لیا جائے گا، کوئی معاشرہ نہیں ہے، کوئی سوسائٹی نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر معافی کس چیز کی؟ یہ جو کامنٹ سیکشن میں آپ نے جا کر بتانا ہے کہ آپ کی کیا اوپینین ہے، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں اس معاشرے میں۔